Wadidaw, lihat teman-teman, ada banyak mainan di sini. Wah, seperti biasa teman-teman, kita kumpulkan satu persatu. Wow, lihat teman-teman, ada biru-biru. Widih, lihat teman-teman, ini ikan hiu. Wow, menyeramkan sekali giginya teman-teman, tajam-tajam sekali. Kita kumpulkan. Wow, lihat teman-teman, widih, ini alat berat truk kren. Mantul-mantul kita kumpulkan. Wow, lihat teman-teman, widih, ini mobil truk derek. Wow, keren sekali ya teman-teman. Kita kumpulkan. Wadidaw, lihat teman-teman. Wow, ini rusa. Wadidaw, tanduknya keren sekali, bercabang-cabang. Kita kumpulkan ya teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Wow, ini kambing jantan. Wow, keren sekali. Kita kumpulkan. Wadidaw, lihat teman-teman. Wow, ini kuda zebra. Wadidaw, coraknya putih dan bercorak hitam. Widih, keren sekali. Kita kumpulkan. Wadidaw, lihat teman-teman. Wow, ini sapi perah. Wow, keren sekali. Kita kumpulkan. Wadidaw, lihat teman-teman. Widih, ini kuda. Wow, keren sekali. Kita kumpulkan. Wadidaw, lihat teman-teman. Widih, ini kerbau. Mantul-mantul kita kumpulkan. Wadidaw, lihat teman-teman. Wow, ini domba. Widih, keren sekali. Kita kumpulkan lagi. Wow, lihat teman-teman. Wadidaw, ini alat berat slender. Wow, lihat teman-teman. Wadidaw, ini mobil truk pemadam kebakaran. Mantul-mantul kita kumpulkan. Wadidaw, lihat teman-teman. Wow, ini bus telolet. Mantul-mantul kita kumpulkan. Wadidaw, lihat teman-teman, besar sekali. Wow, ini pesawat penumpang.
Widih, keren sekali. Kita kumpulkan. Wadidaw, lihat teman-teman. Wow, ini unta. Widih, lucu sekali ya teman-teman. Kita kumpulkan. Wadidaw, lihat teman-teman. Wow, ini jerapah. Mantul-mantul, kita kumpulkan. Wow, lihat teman-teman. Wadidaw, ini truk tangki Pertamina. Wow, keren sekali. Kita kumpulkan. Wadidaw, lihat teman-teman. Wow, ini kura-kura. Widih, lucu sekali. Kita kumpulkan. Wadidaw, lihat teman-teman. Wow, ini buaya. Mantul-mantul, kita kumpulkan. Wow, lihat teman-teman. Widih, ini singa jantan. Mantul sekali. Kita kumpulkan ya teman-teman. Wow. Widih, mulutnya lebar sekali teman-teman. Ini kuda Nil. Mantul-mantul, kita kumpulkan lagi. Wadidaw, lihat teman-teman. Wow, ini udang lobster. Widih, keren sekali ya teman-teman. Kita kumpulkan. Wow, lihat teman-teman. Widih, ini macan tutul. Mantul-mantul, kita kumpulkan lagi. Wadidaw, lihat teman-teman. Wow, ini mobil keruk ekskavator. Mantul sekali. Wadidaw, lihat teman-teman. Wow, ini badak. Widih, keren sekali. Kita kumpulkan. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini kapal tingkat. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan. Wow, lihat teman-teman. Widih, ini harimau. Wih, keren sekali ya teman-teman. Kita kumpulkan. Wow, lihat teman-teman. Widih, ini gajah. Wadidaw, mantul-mantul. Wow, lihat teman-teman, ada alat berat. Widih, ini alat berat ekskavator. Mantul sekali. Kita kumpulkan.
Wadidaw, sudah terkumpul semuanya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.